Chapter 13, Sloka 18. Iti kshetram tata jnanam. Iti kshetram tata jnanam. Iti kshetram tata jnanam. Neyanchoktam samasatah. Neyanchoktam samasatah. Neyanchoktam samasatah. Iti kshetram tata jnanam. Neyanchoktam samasatah. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं नेयं समासतः 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 मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते 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 मद्भक्त एतद्विज्ञाय 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 मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं नेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.